السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله وتكفوا إني أحبكم في الله. ngani mwanzoni hasibabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngarjunji ya basa randise ye darase kawonti na urenga segondi zinji ngarjunji ya direkti randise shanga mjotendeni mtinieni mna audio uungu jorenga dakika nzima au kana udepanse dakika audio ya dakika au dakika wanusu rishilie imna audio mtiti uo riwone pisansi tiyo ili rjonjia ugharimwa zi habari za hatu rjonjia ugharimwa zila habari hasa za hetumu ya Ramadhani ni za Mtume sallallahu alaihi wasallam na zinji rjozijua rahare jamnika ni mna audio huo rahare jamnika ni mna vokali huo ngamjuni samihi ritowe fatiha ranzi sonsi pia ikarsa reportage la darasa ngarduto wa ila fatiha sonsi pia haukale onde masihu ya hejumwa ya mwando première nuit du vendredi du mois de Ramadan de masihu ya mwando ya hejumwa arimwa omwezi wa Ramadan haukabala randisa ye Ramadani ye vendredi ya buyi unriha ye masihu ya he vendredi dayo rakaya uharimwa zedua za mwando rakaumbelea ilirinjie harimo mwezi wa Ramadani leo ya hoa ushele wa jumwa yabo leonde masihu ya mwando ranzirandise Ramadhani yani yalaya kaya masihu ya mwando masihu shelewe Ramadhani sharangura ndisofunga ya Ramadhani yabo leonde masihu ya mwando ya hejumwa rangura ndisa ufunga yetumu nyitukufu ya Ramadhani yabo abasangar joto we fatiha ilirjo ujusa yevoli ilirjo handisa za habari watijo karetari watijo kasegondi zijotawa au minuiti zijoangamia au lera ya kamili ijoka na retari yabo na ribezebu watukufu rinjie au kale onde masihu ya hejumwa tibasi yabo apartir ya maudu ngamjua wakana ze darasa ngajuduka ya 19h wakana magharibi ngayo 21h10 yabo ngabo wasaya walio 21h15 yabo zena katinga zihe yabo ngazenje zao yani yabo apartir ya maudu ze heure ngazohenjeza ngabo zohenjeza yabo ranzi ila magharibi ngayo 21h10 ngendawe yenjeza ikaye 21h20 na 21h30 yonde magharibi yabo karna ujua rido fange darasa tena bo masihu eshelea kamro hasaha fungua mrajo hunda mna wakati ya repose yabeze tena ikaja haswali ila laensha haswali netaraweha ya jo hunda mna segondi mbabi ya vumwe au kabwe masiunga jo kamashashi masiunga jo diminue harimo wana segondi wana dakika wajao aizo madama masiunga jo diminue ngajo kambabi titi yabo warukana uduhundra wakati weshilela darasa mndongonzo ishilie ngonzo ya siuhe mpaka naunda wakati ya siuha au ya repose au mnandongo aizo yabo a partir de demain buwatukufu resari renge dekre rahani jandise darasa basa ili mpartage mjulize owandu wa her darasa ukana a partir de demain ye décision ya rengwa ngejodokaya 19h heure de Paris yabo 19h madama 19h yabo watukufu magharibi ngayo 21h10 na 21h15 yabo wakati nguo mwinji ngaujo uritosha rifanye darasa avant ya he magharibi ngarjozi ya avant ya he magharibi ngarjo uhansi dakika zinji avant he magharibi wandu washinde wajiprepare wabishinde wabeze wajuhe warengesha hula washelehe walekeze yabo wandu ngwajuka kalite mbili bo watukufu ilinjonjarwe darasa ngabo wala wajupi hana kabula shihahe waje wale bo magharibi wa watu watsopiana kabula washehensi hosalo shihahe waje wale shahula shahahaisho warengeze vitamini zo magharibi ngabo wajupiha washitieho konjilateri au washitieho frigo wa lekeze waje washofe bo magharibi shitihahe ngabo kalite ya satsena voka wao ngwajodo piha na wishile darasa
yani yaboze kalitengizo bilenga wajodo pia na huishile darasa warengeze telefoni zao wakazeho pani waduishile darasa abo mahabo 19 yabo na udo pia waduishilia no pia wateze kutoriza hao au wakaze basi upani wasawabulize televizion waduishilia no pia hizo yabo ngiyo kalite nraru bwatukufu zila kalite ngizo nraru yabo nyinyi demjuao engo piho bomtsana ushihensi bahishi hahe uje uhahe maharibi au ngo piho uche konjilateri uje ushofe ho shofaji wende uju yengo piho bomo jioni yabo na hushile darasa umuhimu de darasa udoishilia wende ujue namna ujoka ufanya watukufu wa khairi wa imani enarinjie hunziani randise ila darasa naritender towe fatiha njohumnika nimna audio vocal tsoyi kaunge très important nimnike na basa amjoni samihi nimnike nimna audio mtiti tsoyi ngerandise darasa bofuri nikimna audio bismillahir rahmanir rahim amanzo nimnike nimna audio tsoyi ulo très important imna audio woyi nyonsi pia ngamwanzo mwishilie imna audio woyi nyonsi pia haina mndu yabuwe mashisho ya hahe nrondro yabuwe roho yabuwe cœur bofu de cœur ne roho yotinzima Allah wala de cœur ne roho ne amu hizo pia mrazibuwe ishilie imna message woyi bwatukufu mreishilie nrondro timwambia nukana lewe edarasa ngiyo bo masihu hama kawaida sha a partir de demain ngejuka ya 19h tibas bale dimanche ndedu warjoka uomba ukanyende mwezi 10 ya ho mwezi narjwandi sozo ya maudu kana edarasa idoka ya 19h inshallah taala bwatukufu raha nejandise darasa Mwenyezi Mungu nabariki uwandu wajushinda partager darasa leo yinu waiwasilisha mahala pia Mwenyezi Mungu na wanike baraka ya wanike maisha mema Mwenyezi Mungu wanike umuri mwingi Mwenyezi Mungu ya walete umuri Mwenyezi Mungu ya wanike bahati njema duniani na akhira jawe kawo warenge dhamana ya upartage edini ya Mwenyezi Mungu na hueneza edini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu ya wanike baraka hawe kaungwa enezao na ueneza na ubariki edini ya Mungu hawi partage zekote zonsi pia ilo wanadamu waishilie eza Mungu wewe kutina hatamba foti ekaho partage zekote ngabo watuishia bofu banoti partage kwa tuishia uzijuaje kwa deishia uzijuaje na abonga bwakohishia no kwa tuafishe banu kana baraka tibas ekauto partage yabusa ufanyeza haho wa ma'ala rasuli illa albalaghul mubin eza haho ndo tsofa ndo tsohamba jodunga yamfira yejoishia yamfira etujoishia yamfira ufanyeza usa partage ajiri hundo tukufu hundo za ajiri Mwenyezi Mungu na wabariki ya wanike khairi na baraka fundi risari watole fatiha ya haja ya huwa ndikangwa jo partage darasa hakuhusu kwa leo banda risari waombeleza khairi na ritowe fatiha ya hatu sonsi pia njo humnika nila audio ilirandise darasa zina usubuti ya audio ni hensi kebo hari haukeka satsandisa ila temu rjoka unjia basa zila habari za mtume na zila kisu jemazila ni za habari za Ramadhaninu ikasati njia Buhari tsandisa ngabo wajo ushangaya bofundi dizinongoka nokanyam kamati wakati wa urepoze ngamjuri sami Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngaramomba yarnikeza khair na rtowe fatiha Mwenyezi Mungu arnikeza khair ya rabbal alamin Mwenyezi Mungu najalie imasiku ya leo yano ya hejuma mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu yarnikeza khair yarnike baraka na maisha mema yarnike unono Mwenyezi Mungu arnikeze bahati njema yarnike haina ulo na mrumshe Mwenyezi Mungu najalie weshiliane ya wahifadhi na mafitina bango juma fitina kati mashashi ya hezendola mafitina nga umenji harma zendola humalahoni zefami wizobana mashaka illa marrahima rabbi badi wala Mungu ya mrehemu uondu washashi dojo hunda ukazendola za haonga utarankili kabati wandu wanjabu hari watungo wamenyelea washashi swafi harma zendola za Komori zendola yon chashi swafi ngamjona mbaka oui c'est vrai ou c'est pas vrai shay yon chashi swafi ujo parisa ukana ngwa tranquille ikatsi nde famia hemrumme nde famia hemrumshi ikatsi nde famia hemrumshi ndo wanzani ikatsi ndo wanzani nde majirani ikatsi nde majirani nde maadui kwa tsuwa banafasi wayenshi haumakini harumwendo la ya hao au wayeshi hafuraha hakika yo washashi swafi mjusubuti nambi ukana zendola zilo tranquille walo tranquille watuhunda wandu wa dranje na wamenyelea na watina msajaja na mafitina na ndrabo na ushi izo ndizo nchachi swafi harumu wa Komoro yejo kubalingu jota parimwe jembu ngujambabu fizu c'est vrai zendole zinji amgona tsori hifadhi ya tsori sitiri shekade mafitina ngayo nekande zefami wizo zoka zitulala jumotso menya zendola za
ho wana hao no wana nasho hao ni zefami no wajomba netijindo bino wanzani hao kwa tu si uhama fitina menji la haula wala quwwata illa billahi. C'est vrai ou c'est pas vrai muzisoni? Hakika zendole zinji zijwanza zienshi wallahi lazim ngabondola zinji za jwanza zikene baraka wanraume wajwanza wishiliane nondosha hao na wanruwashe wajwanza wayenshi makini da unondroma hao no wana hao sha ye mafitina nga umenji zeruhombi ngizo zinji tibasi zefami wizoka zitula wauti ya mbihanyo na mharubatwi na utovura mrumshe hula au wavura mrume hula au wavuro wana hula au watia mafitina hula la hawla la quwwata illa billah. Hizo Mwenyezi Mungu na rehifadhi, Mwenyezi Mungu arisitiri, Mwenyezi Mungu arinike za khair, Mwenyezi Mungu arinike eza baraka, Mwenyezi Mungu arinike maisha mema watukufu wa khairi ngamjuri samihi ngaritowa wila fatiha njohumnika ni la video. Mwenyezi Mungu arinike za khairi yarinike za baraka za maisha mema watukufu naritowa wila fatiha hasa naritowa fatiha imana surtu tena wala watulola wanaume mguna jalie walole ya watie imani na mwaye walole mgwa wanikandu washe walole no wanasheva watulolwa mguna wanike wanraume walole zabarindi haukabanunga problem bofukuto we fatiha warone semna odjora njia na mnisamihi mnike mna segondi mtiti mna segondi ngabo problem rane jato we fatiha yuri problem ndi ngabo wanaume wenji wa Komori walona virus. Oui, c'est pas virus de corona là, non. On a virus yambao virus wimna shetwani. Ok, ma shetwani nga qualité. Ba c'est virus imbi ma shetwani wa yohamba infrit. Virus infrit. Virus infrit. Virus infrit. Yokurani eleza qala ifrit min aljin. Ima zetwani danger yohamba infrit. Alafu wa Komori ngabo wanaume wenji wa Komori walona virus infrit. Virus infrit da ibetse nabufundi dukana ngwa juha sheitosha hawa tulwa virus fit je ngwambe ukana ledzi wanga rino yenyamanga rilao yemrunge na bezwe ya ulela mbe nangamia ya rendeje tsena bufundi bofu yo hatwari de virus walone wezitwana wanaume wenji wa Komori bofu ngojodezi wale ntsina haje kamrandea lazima nabize kweli verite bofu towe fatia na mkeradhi ni nambi mnandungu mtiti wonga mtefatia wanaume wenji wa Komori watotsa hawalole ngwafanyo hazi Faransa ngo wenji Marseille wajaya Paris wajaya Lyon Bordeaux Rennes Nice Dakubini pia wajaya La Réunion pia wajaya hata Komori wajaya walobonze wajaya samtsombe walo Faransa onde plus ngwawona mwaye ngwafanyo mbeza hazi ngwalibo mshahara wadojo walole ngwalibo ngabotofanya hazi walibo shumashi ngabalo retreat shako tsonze walole bofu kwa tsuhundra wa washashi ambo verite empe washashi ndo watsuhunda wando washe show wenji ngwawona virus yambo virus infrit virus infrit da virus infrit ngwamba okana ngarinwe madzi ngiledziwa rile nyama imndu ndo alele mbe adoyili sasa bari ndi bufundi namwishiye virus jahannama tsiyo yamba virus infrit yani ngwawona okana madama nguhundo ledziwa hano ledziwa lambe hano lengamia hano yenyama nguhundo normali tranquili hali yabongutsa kwende ya dolela mbe yende ya dopo amani na ulela mbe na ulela ngamia na henda botasende ya ihaulie ya jebo jioni ya ihaulie ya radaino semaji ngona mayo yo trublu ya bungu jankite bofu elezandro relewe wanaume wa Komori na ye fikra ya kijihannamia hiyo fikra ya virusi infrit yani ngwawona uka ekangwa nzo wa sterehezi ngoza hao wanwedziwa msamwele wala haram dziwa la haram wanzo wale nyama ya haram watungoto wa vero na 30 euro wa tekeleza zihaja za hao za virusi infrit za shetwa waona uka ekangwa nzo mzade ngwa hundrao zihawara zijaya hiyo
wazi hawara za vero ngizo lwadisa ngwarenga ukangwa una hawara za vero ni wanashe wajako mirani wajumnika 30 euro na 40 euro lwadisa yarenge mwana mshengo yabo munziani waja yako mirani alafungu jenda towe vero arenge mwana mshenda lele naye ngonadisi yatekeleze hajaye yafanyeze habari za hajibiwa ha tranquili lwadisa alafungu onoka bofu yabo ngamwendo na dolola ndoliva nyumba na utoa masurufu na utoa mahari tunakabo yo empêchement na grandement na bofonti yani emadzi wangarenwa yenya mangarela eyabongara ndorado lela mbe na mbuzi re tsahamani wotasirilise mbe na mbuzi na ladisa inohambwa virus infrit yongio na wanaume wengi wako bora virus infrit ngojamba minsi rahaze possibility kazit dazi na ungofanywa hasi ngolivo mize possibility ndazi wokongo toto wa mapesa ngutsi utsiri hadai mkarabaraka la mhawambeze kweli ukana ledzi wango uno yenyamango yihundro havero alafu husahuzwe ya jahannamiyan husahuzwe ya ze fikra za jahannama husahuzwe ya virusi ya ifrit ya hemazetwani husahwangamia uwengwe usaurenge visiyo kutwanza urenge responsibility ya halal kutwanza utowe masurufu ya halal kutwanza utowe mahari ya halal kutwanza ujuhe uhunrenga wena dhamana ya halal kutwanza uangalie mrumshe wa halal kutwanza uvaze mrumshe wa halal kutwanza ulisewana wa halal shangonu kana madama 20 rongo juhunda mwanamshe ulale naye madama 50 rongo juhunda mwanamshe ulale naye madama 100 rongo juhunda mwanamshe ulale naye ulibelete li 50 euro umnike 50 euro hini wakati ujoka hanza ule la vie baho basi Saudi wasa basi kutsina haja na ndongo za ukarurenge responsable dena mnao kutsina haja urenge responsable ukana usahuzwe ukana ikanga wena 50 euro ngo jojibiwa ndo fageza za jahannama zao yode namna ze fikra waloni zo wanaume watsuhanza walole sepatua njamba pia sha wenji ngona ze fikra hizo wenji ngona ze fikra hizo hata ngona ze hawara hizo ikahalala naye ngumni ku hawara mapesa ngumtsaho hampara ndamni kafsairo wendi wafanya zila sheke mwana mshambani lole banunsi jab yakutsi preje nazila sairo wanikaja na hazina na uharam maudu wenikazo halali zijoka na baraka na bongo ni komenji na katina baraka nganjo shonga oui rabeze kweli il faut dire la vérité subhanallah alazim la disa yani oui il faut dire la vérité et kahumnika 50 rwando la yajoka na baraka shamali ya haram mali ya zina yokatina baraka hizo ni namna hiyo wallahi ngojo pasa wanaume wengi waujitinia na mahaba ya ushi ngwambia wana washenga mhanzo ni suvenza je t'aime tu me manques sheikh e problem e ajali mwanamsha tsambe lole awende problem wa ya tsambe narulo lole ngojuo bo vanunde wala ulone virus infrit wetwani ndawa he virus uka ledzi wango uno yenyamango ulo kutsina bezo ya ulela muto au kutsina bezo ya ulela muto kutsina bezo ya ulela mbe au ngono ama yo trouble kwenda wa koye nyama ya mbengo ulo ledzi wala hembengo uno alafungo ono ka kutsina wa ani kutwanza urange responsable udenda we hauliye mbe botasi wende wa ile sembama nibo jioni wende wa tsemba majuda ni kututsa haurange dhamana gotwanza vero na 50 euro basi ujirende jahannamiyan watukufu wa khairi wa imani kamjuni samihi bayo nde maana ikao tsikanzanishe lezizi imna nukta huo bu watukufu Mwenyezi Mungu na rauni yalekeze wanaume fikra za hao ya walekeze yezitwa za hao wajue responsable wajue ukadhamana yonrongo muhimu kwa jaumbwa wajiwa kembaha Mwenyezi Mungu kajarumba jirike mbaha mriado jendesa ze planeti za wakati yanzu ya jibiwe
mwewe shaha haumbu mwana mme hajana mwana mshe ili wandu waenshi harimo uhalali harimo ndongo za uhalali wandu watume maisha walekeze maisha wandu wasubiriane wastahamiliane waoneze tabu wadzima wasufre wadzima waoneze raha wadzima. Hiyo ndi ladha ya hii dunia yinu shatibatani na msalata watukufu wa khairi ngamjuri samihi imana ile 4 important nivire na rutowila fatiha ili njohumnika mna video mtiti rjourenga ye kiswa umahale kaundurazi ya jana na mnisamihi bu watukufu wa khairi. Bismillahirrahmanirrahim ngarito wawo ila fatiha. Mwenyezi Mungu urinekeza khairi urinekeza baraka ujele masiku ya leo yanu yake baraka nasi o watulola Mwenyezi Mungu wanike wandu washe wa halali na baraka o walona zemwa yeshawa njia ye virusi ya jahannamiyan watole virusi hiyo watole fikira mbi. Mwenyezi Mungu walekezeze roho wahunde wandu washe wa halali o walola Mwenyezi Mungu wahifadhi bao o watona zemwa ye za ulola wanikeze mwaye walole. Mwenyezi Mungu urihifadhi urinike mesha mema urikubalieze dua za hatu urikubalieze ibada za hatu urikubalieze tumu za hatu. Mwenyezi Mungu urikubalieze ibada za hatu. Mwenyezi Mungu urinike eza khairi. Mwenyezi Mungu urinike bahati njema na maisha mema na khairi. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل توبتنا. اللهم تقبل توبتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا أهلنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم طول أعمارنا وارزقنا عمرا طويلا مديدا في فعل الخيرات. اللهم اجعلنا من المحسنين. 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 اللهم اجعلنا من المحسنين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. وتكفوا رسالة وإلى فاتحة fundingo sheloma la wazianda babi Abu Jahali wakati ndaina la jinru kafiri harimwa qissa ikawa tumwambia nukafihi dha'fun qalilan ولكن في الترغيب والترهيب لا بأس به وخاصة غابو آية يا قرآني يتياونفو زلا قصة وتكفو وخير ngamwishilawe kisoma la razia mnaharamu Abu Jahali hambeka mtume hashindi hafanya uo mwezi upasu hambedi mbili udzubu wonti hauono jau ngujoka wahanda ya selimu lila jinru kafiri jinru ajila Habib ibn Malik yola hamba ngwanzo yambiwa ezilo rohoni hai yardi tena yaono mwezi upasulwa mbinguni usewonsi yazione hamba ngujo slim Abu Jahal amba yende wa mwando ujo slim yabondo mahala razia yedeba vahimtu sallama hatsengelia mbaba bantu bala hasalizira kambili hawombu Mwenyezi Mungu edaika hadzubu hamwambia enda wafanye zendongo hizo uone ye puissance quelle puissance uone puissance ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Rahane jarenga ye nukto hiyo ngamweshele yao rahane jarengo bahanu yao na rishilie mna odium tititoi raha na mwishile mna odium tititoi ngamjoni sami vanu mititi ya audio ya hena mndu namwelewendo sibas ekamra na mbionrongo za hezandani bahi izo miti jana hambari mwe darasa baade kamru hamba rika za telefoni wandungu wa parao mraji vumbuwe bofundi mi fulani yamfera mndu yo ndrongo speciali ila mrako para am public yo zinraji shekamra na mbionrongo za ham prive izo prive mi humjibu prive shanga bondongo bokawo za hatu sontsipiga ngabondongo bokawo zoti ya imano wanadamu zo henjeza kuraji ubinadamu zo wati ya imani zaidi izo zinrwaji izo sujareleza bandetowe mifano na mwishemna audio mtiti tsoi na banutsindwa ibahi woyema na nrenga wo mwishiye puissance na mwishiye puissance subhanallah watuku na mwishemna audio
ya wanga wandu wenji wane rea na bonja zamba wala minzu zamba. Je na mwishilie mrutoi harimo wandu watolewa yifatiha ya haja ya hele zina kula Mwenyezi Mungu na mtu mwishilia waye na mwishilie ranzi na mwishilie watukufu na mtu mwishilia basi mturenga wenji mzima basi o wandu ajomika doti oni wenji wanambia harimo wandu watolewe fatiha numero 1 au kamru nanzishale zina mrana mbiaze ndongo ilirjarito rito we fatiha yo une fois ramba ngejoko utola deuxième fois rakarjato we deuxième fois ngarlindao yabo owenji wanjulizo kabo alhamdulillah wo wenji oti watsanu tsikume wo wenji harimo wandu wanibeshe madzina ha rawatie list rakoto we fatiha basabo besendrongo za 5 au 7 do watsunjuliza mba habari rahabe sera ha kwa jahunda kabuli raha hauntsujua ndongo za 5 6 7 personnes sha owenji harimwa 80 personnes wato waswadaka harimwa 80 hau 100 personnes wato waswadaka zentu zinrato we fatia hele zina kula Mungu na bala randisa rakarjatimisi basi harimwa 80 ho baso owanjuliza ze kabuli wazihundra sambawa wasawa dépense wasawa timu Yesu wasandis watimu 70 yabo bese wa useti ya udisi wonde ukora hakwa jonda kabuli raha na banga misuruka ngo jonda kabuli au kamiza imna odium titwi bas mtsufungu ndrupya mzima basi ngeju tosha ikemtuzi ke ubu ke maele na mwishile mzima basi botukufu bof ye wala ikawa to weso dakar hakwa jonda kabuli peut-être ngo harmwe 10 hiyo yabo kairi wardi wato weso dakar tena avaya he deuxième fatiha zabarindi midi maana na hamba wardi wato weso dakar tena haina mruko hakato wa sadaka hatilo harimwe fatiha ya hele zina kula Mungu hakatowa rahasla ngongo rahaka jazi paris au handi sona alama sharaha ka jazi hundra ngebidio avaya he deuxième fatiha ya towe sadaka tena zabarindi mide ujue maana naambie kelio au kama tume sadaka yugabili maluja madziro na mayungu yobuwa milango minji madama fatiha ile zina kula Mungu hutowe sadaka raha towe asatena urdu renforce rahe fatiha ya bili ya ile zina kula Mungu leja tolo ye Mungu yatsuka ya njia bala kabati mushkila kudodwa njie ava ya he fatiha ende mana na letsa mbabe oratu yoshanga bufu ile fatiha ile zina kula Mungu handisa kudatimi kusudi banomletso mbabe ukamwanzo niwoneze kabuli zisa zija amwisho kabuli zinji zijao ili ni juu enda wapi rahe kabuli raha watsuja ava ya he ye fatiha ya bili tsena ile zina kula Mungu wole kwa sato sadaka haunora habufundira nardia to wetsena edena mrukado kula mrudu renforce zendongo ekakwende hu deposer dossier haralwa mruzisa ebapuza papier kola unrabo abadde mrode da renforcer la papier huto sadaka huto lo fatel zina kula Mungu ngono hamangara pesa renforcer tsena ila fatiha aizo wala tutole wara ngono dwanji muhimu ngamwanzo ava ya he deuxième fatiha ya bili ya hele zina kula Mungu avant haina mru yaka ya to sadaka ya njarmwe fatiha za tuhunda ikabuli raha ngamanza renforce sadaka ya bili tena yaifanya wale kawra hakaja wahia njia nafanya muhimu ya njia haina mratu wahia njarmwe fatiha ila nafanya muhimu mratu fanya negligence na wahia njia wadzangu hema haba hangu nanyi fanya njarmweze sadaka zinu ikaunga tolo fatiha hele zina kula Mungu fanya muhimu njia mkalbaraka bofu simwambia ni mratu fanyumza hema habangu minanyi na mfanya mwe mji mende ujue valeur ne faide lo bari hapo watukufu na rishilie message nzima ngamjoni samihi na avance nja yatjoheza le zina lahe ntwanza ni zile zina lahe na rishilie njoni samihi diabete na tension alhamdulillah Rabbil Mwezi Mungu aitoa, Mwezi Mungu ede kunfaya kuno. Allahu Akbar. Les gens disent que c'est une maladie incurable, mais ils oublient qu'il y a Allah. C'est lui le kunfaya kuno. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah m'a sorti cette maladie. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Amrejeza sana mwishindo makalima ekeswa utinge jao. Subhanallah. Na mwishi mzima wade wa sukari
diabete simna wade mtiti diabete la ilaha illa Allah diabete msamwishi yanyonzi pia mwelewa diabete nantation ngoshiyo wandu wambe uka diabete mruka tuona ukayo diabete mrungu tsola malalawa jusqu'à la fin msanga mjuwao ngamwishema doktori ngamwona uze habari ukawandu walono wadi wa diabete watsingola malalawa ta kwa tujo funga tumo kanganzwa lemba hindu wakeja ta jusqu'à la fin haizo hazivumbwao ukana de diabeti ukawandu amba kabatsi dala nantation zero bokawo yodo he mtabisha wadi wo mrenge diabeti ya muda na muda yefatiha itolo atawe sadaka anjari mwe fatiha ile zina la Mungu wandu amba kana ubona wade wongu tojokanu watajafa ukainde na manando wazoe ma daktari pia wamba ukakabati solution ukadiabeta bodo tsokakele uduru madala wata ujeufe na mwishie harimwaye kumfa yakunu ya ile zina kula Mwenyezi Mungu subhanallah lazim subhanallah e diabeti henda mbilo banu saubona badala ukainde ya rengela malala na zila analizi za henda mbilo shabanu wadoro ha ni diabeti bado basi kuna uranga dala tena ya Allah subhanallah alazim ya Allah bana ambele diabeti basi diabeti bai kuna uranga malala tena zinangozisa Allahu akbar yehalida la wendi dedua subhanallah lezina kula Mungu fatia hanjabo haramu fatia basi subhanallah hata wasala kanjarmu fatia lezina kula Mungu basi ndo endamilo kabasa diabete wisa bai ngojo ule mbendwa nza basi ya Allah sukari ngojo ule sebo endamilo basi ndikwa basi safini ngojo ule shahula ule maele ule ndrovi ule sukari chai nyama mfi ngojo ule sebo ila diabete ya wenza ya Allah subhanallah watukufu njakanza nrange mifano mingi tsamba wenji wanirea wazi habari sha imana na renge nzima yino dabo yaeleza ukana wenji ngwambao unu wade utojoka uroha yidi banda nakurenge nzima yino niti ambiblike dabo yamba ukana beaucoup deja wanadamu wenji warenge ukawade unuka unaulawa ukaunuti wade ujuzihiria wadi waza puissance ya Mwenyezi Mungu ilo dela tsongeza na teo audio ili mwishe puissance ya Allah ukakatina zimshindao kun fayakun fundi mwishia amrejezo tena mwishia kado ya saya ili njonjo harimwe darasa subhanallah diabeti na tension alhamdulillah rabbil alamin subhanallah subhanallah alazim maskin yede mana narishili diabeti na tension alhamdulillah rabbil alamin Mwenyezi Mungu aitoa la mwanzo mwishiliendo subhanallah alazim maskini watu amini Mungu diabeti na tension alhamdulillah rabbil alamin Mwenyezi Mungu aitoa Mwenyezi Mungu ede kunfaya kuno Allahu akbar. Les gens disent que c'est une maladie incurable, mais ils oublient qu'il y a Allah. C'est lui le Kun Fayakun. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah m'a sorti cette maladie. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah ngoshiyo alhamdulillah ngizo zinji mashallah unaenge na haki ya jana alhamdulillah zinji c'est pas facile.